الكائن في محكم كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكائن نصف العلم السؤال. Alafuka barkada masabainko akakurane bakono akoni awte femi do awka do mo nyininga alakra salawatu rabbi wa salamu alayhi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nambe alidi ka bangili keneka aleko akodoni yere klanche ko nyininga lidi o nyininga limi ni ambu keneka nanyo to da ko emission no anga fulbi na ba kile ngene pela jele bara min na mena damine anga tew yere munye abe munka amna do de be jamana ina kamana gando be jamana ina abe jamana kono dewna ambe hamindu ante singa folla ante nyina folla alsa anya do kala ma amna ta fetu do e faso de maye jamana te se ka gila jamana de nyuma ko jamana te se ka jo jamana de nyuma ko jamana se ka jo kalan ko jamana se ka jo ladabu ko no education ewa amina nyini galise yanga karamo ko bama no imam hadi kureshi amo bara be faso de nyuma ya dika faso de nyuma ya yere abedo to ko de tie faso de nyuma ya yere fa ne monde bismillah alakan yakatama mafa auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim نحمدك اللهم ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمنا إنك أنت علام الغيوب نفعني مبو عن لم يجبل بلجلي ندتي كما لا جلماني على كشي بولين أنا ala kira gashi bole ko anna alayhi salatu wassalamu nyode fo kan na ba bele jidin fo mali kono ani mali koka tem miliyane ma kone ka kuma kano de la citoyenneté à la spiritualité yani faso de nyum islamia sabati lengo ikelen ko ala sawi ala kira sawi ira sawi dine sraf ibe jamana min kono ikanga jora jumen de fo la ka participer au développement na ikake actifier kana ke pacifier ni thème de tiranem donc là mbesika kan odi arab kana min al muwatana et ila al hayat ar ruhiyya min al muwatana ila al hayat ar ruhiyya islamia sabati lengo faso de sika sabati chukuchi on va suivre le régime de politique de démocratie islamique au fond pour un principe là qu'on a et règle là abo amruhum shura bainahum ko ka ko manana mo kelin ta jala kitere bela jelle be siki yakili jaga ko ka jama mana be min ja jama to sraf principe démocratie qur'ane ko o ko fa da ka règle ni ci principe mabdawi ako e wa shawirukum fil amr ala kira alayhi salatu wa salam chiedo nega pouvoir délégué bibulu imana minke ne yake imana sharia mtane ala yata complémentarité de Coran ni ika sunna ci chiedo donc mais mo mimi ko fait malo ko mana gele ma da isi kulla men ko mana mayno fa iza azamta fatawakkal ala allah bella menen ko décision laban te revient la décision finale te revient laban décision laban men e malaka donc démocratie ba ko citoyenneté ni ba fait ka donc ambe kuma yero fo dîner fa fo no sabatira ba mina bicler la notion d'un état moderne konnana citoyenneté jumé historiquement anana na chukoti o besabati den ko besro ki jabika kumala yor ala ko qur'an kono wa bataghi fi ma ataka allah daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ala ya on la fian rol no de na tungo ko na gundana aya chama ambe mbanga shibe ke misri konnana ambe to so konnana ala baturi sunni sella ante ko kata dahiri menyini ante ka mo nyanyere kenema ma ko ala kira eni idno fe mo be mantum bele jini la harajini sin la harajori alijine nyini ni muye ni ala e femi no wayima soro strafe kede strafe fembe strafe nemo mania dima la harajini noyi na kundana andro ambe bloqué ma ya lafia
o ma so wa la mo tola wala tansa nasibaka min dunya kana ni yoro ko jina de jiye bulu da tugo numa ye bulu da tugo numa de be aljina juma no ima mawma malla fi jesu sigi na ya no la sigi be gele ima o kuma wuli ka participer ni ni ka ni de ka participer la ameta wakati tenu beda ala kala alayhi salatu wassalam pedagogue ako chukuri ako al mu'min al qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'min al da'if mu'min mi yani mu'min sementiale quoi fidèle yani mu'min mi sementiale fanga bala force bala woni mu'min min ko kadi ala wa hera fana ka bunga teme mu'min daifu ka mi c'est faible fanga tal ni hadisa fo kana bla ko say na hakilango jurukan dinde ko do quoi le bili jam o de do wona fa bodilla jala ka ala ka to ko akami mu'mini min nafa bala intellectuellement kalandin do de savant abe jiye ko kalama bi sen do jiye ko la ka yila maka ke ala saboy ni ma isen do la ibadi bo ba ka saboy donc il ala ka to yaro fala na motuni citoyenneté c'est ça mena sama historiquement ka soro ka donga bala le mot citoyen a apparu là pour la première fois grego de la littérature cornana. Des millénaires quoi. Ça en baffe là quand Jésus bangini grego fait Byzantini et Athina. Ou fait moi mon abord je suis qu'on a canasi tout voilà cité quoi citadin. Il me faut de ma go citoyen. Faut qu'on a 1889 non. Révolution d'aller Jean-Jacques Rousseau ni Voltaire ni Montesquieu lu ka kili jaga pas ko fela la lu nana soro ka fo yani ka article tan flata la au des droits des citoyens à tour de la formule 1948 Nations Unies nana ta ka droit de l'homme universel nous devons fêter ça le 10 décembre donner des côté sur des citoyens bon namboura citoyen est une définition de l'homme parce que c'est un mot juridique. C'est un statut juridique qui permet à un individu de devenir un citoyen. Donc, si tu es le nationalité, il faut que ça fait critère de ça. Au bas citoyenneté, ça va être niveau de citoyen. Au coffre, donc, il y a solide, vous pouvez pas naturaliser, mais comme vous êtes citoyen à rôle. Donc, là, ça va tirer ça, mon Dieu, citoyen, mais citoyen, ça va devenir tant que façon de moi, ça va tirer. Où ça va devenir la citoyenneté, le civisme, le patriotisme. Al-Wataniya, Wal-Tizam, mais Al-Tizamat Al-Wataniya. Donc, les citoyens financiers, c'est un monde de patriotisme. Alors, ressentir l'amour et la fierté de sa patrie. Jabbar, Allah fait la road là. Yani, patriotisme, mais qu'est-ce que vous avez façon canou de Mohamina, timé Mohamina, et le patriotisme. L'amour de sa patrie. On va l'État de ça la patrie parce que patrie de former moi de les jamana fo aller former l'État à former le pays et ni mo mi façon de ñuma ni na fo un vrai patriote al watani arabal en nationalité nous mais pour les pères fondateurs là ou belé nous basé patrie de kaba les patrie bon fond de cadre bien en adem sonu hakla inshallah bien bena ça va jafla ani le civisme ni ça va être dans face de mal fait l'école de bas citoyenneté ça va être long faut et pour papier de vous ça va être parce que yo sur nationalité sera fait mais tin nous l'amour ani fierté il a jamana to be strani te ko juken bi ga jamana to chi parce que il est tangible là par exemple et que les ou bien au groupe de basse pour la nationalité ba la jamana be la china parce que du matin était formé comme patrie le civisme ça c'est le respect des biens publics. Il veut servir là. Non seulement il travaille, mais il faut le bien tout là. Ni bita studio courant be fa katla ka jiu go bien be faire ni courant tigale ni fika do ga foko de faire be fala de fa parce que état bien public de deux en rôle ni ne façon de moyen donc comportement mon bala sa kof na la so avec le temps andar na dulu ala khanya ka dama ni ne tiyo kuma tigaya am tamana bismillah ambena yini ngal se akramo ustaz konema ustaz kone façon de moyen yere no e المؤتمن
jɔyɔrɔ ɲuman k'a la i kan ka mun kɛ ka kɔn ɲɛ an bɛ foli kɛ Elhaji Ibrahima Jire a sera an fɛ kɛnɛ kan n'o ye radio ɲɛtaga directeur ye ɲɛtaga ani lo a bɛ n'a fɔ émission olu de ye an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jumelage bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an b'o de fɔ anw kɛlen don ba kelen fa kelen de a terilakaw ni émission olu de fana ye teri ye a terilakaw ka ɲɛmɔgɔ n'a ka groupe bɛɛ bɛ kɛnɛ kan a bɛ bɛɛ fo donc fasoden ɲumanya yɛrɛ i ka jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ fasoden ɲuman na. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Seyda Khadija, vraiment be jama in fo kosɛbɛ. Jama yelen a ye nisɔndiya parce que an ka thème yɛrɛ jama de b'o jira quoi. Nin b'a jira k'a fɔ malidenw bɛ Mali fɛ parce que malidenw b'a dɔn k'an bɛ kuma fasoden ɲumanya ka bi u nana kana sigi chaise banna u y'u jɔ dɔw y'u sigi duguma vraiment ni jamana ɲɛmɔgɔw ye nin image ye u jigi kan ka fa k'a fɔ jamanaden ɲumanw bɛ u bolo. Seyda Khadija ani jama bɛɛ lajɛlen a y'a to an ka segin ni kuma in ye ka n'a di a tigi ma. Kuma tigi ye jɔni ye? N'i ko fasoden ɲumanya f'i ka t'i jɔ Alakira la di sallallahu alaihi wasallam. Saban tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye fasoden ɲumanya baara i n'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam. Donc o la n'an ko an bɛ kuma fasoden ɲumanya kan n'an panna Alakira kun sallallahu alaihi wasallam an m'a daminɛ fɔlɔ ye. O de y'an ka base ye, o de ye point de départ ye ko in kɔnɔ f'a ka faamu. Misaliya fila dɔrɔn k'a d'i ma. Rasulu sallallahu alaihi wasallam a bangena Makan de k'a ci ka san 13 kɛ Makan o kɔfɛ a ka taa Madina ka taa san 10 kɛ. A bɛ gɛn ka bɔ Makan don min na n'a bɛ Makan bila o kun y'a ka Makan sigi san 13nan dafa ye. A bɔra dugu so kɔfɛ k'i jɔ k'a faso lajɛ. A ko n'u kuma diyagoya ka bɔ i kɔnɔ a ko Makan e de ye dugu ye dugu min ka di ye diɲɛ dugu bɛɛ ye. Dugu min ka di ye diɲɛ dugu bɛɛ ye. Donc an bɛ min fɔ nin yɔrɔ la mɔgɔ min n'i yera jamana dɔ la ko jamana wɛrɛ kanu b'i la jamana wɛrɛ tin b'i la ka tɛmɛ o jamana kan bon n b'a jigin k'a fɔ fasoden ɲumanya kɔni e tɔgɔ tɛ foyi bilen. Kira ko Makan ma e de ka di n ye ka tɛmɛ diɲɛ dugu bɛɛ kan n b'i fɛ ka tɛmɛ diɲɛ dugu bɛɛ kan. N'u kuma n gɛn ka bɔ i kɔnɔ n'u ma faden juguya siri n na k'an labɔ par force n tɛ bɔ i kɔnɔ fiyewu. Ko mana gɛlɛya cogo o cogo n bɛ fɛ ka t'u kɔnɔ de. Bon nin b'a yira an na ko Alakira y'a faso kanu cogo min an kan ka kanu ten. Fasoden ɲumanya bɛ daminɛ fɛn min na o ye k'i faso kanu tiɲɛ ka nkalon tɛ min na. Parce que citoyenneté, patriotisme, kuma in fɔli cayara. Discours la a bɛ fɔ fɛn caman na mais a kɛra da kuma dɔrɔn de. N'an sigira ka na pratique la an tɛ foyi ye. Bon Alakira y'a yira an na f'an ka jamana kanu de f'an k'an faso kanu n'o tɛ an tɛ se ka fɛn kɛ kelen. A ye taamasiyɛn filanan min yira an na k'a fɔ jamanadenya ɲumanya kɔrɔ ye k'i faso kanu. I y'a dɔn a taara Makan a ye san 10 kɛ 8e année de légire san 8 nan a bɔra de a bɛ na Makan minɛ. Force b'a la fanga b'a la kɛlɛkɛden min b'a bolo maa 1000 a bɛɛ ye soldat ɲuman ye a bɛɛ bɛ se ka ko kɛ. Mais a selila k'a ɲini Ala fɛ ko Ala n b'a ɲini fɛ n bɛ bɔ yan n bɛ n dogo ka bɔ yan ka taa don Makan kɔnɔ n b'a fɛ ka Makan minɛ. Makankaw kana bɔ a kalama ko n bɛ sira fɛ fiyewu parce que n'o kɛra u bɛ n'u labɛn n'u y'u labɛn ni kɛlɛkɛminɛ ye kɛlɛkɛminɛ bɛ ne bolo ne faso denw y'u labɛn ne fana ye labɛn ne ka joli bɔ n faso kɔrɔ ka don n tɛ se k'a kɛ. Donc o kɔrɔ ye ne ka fasoden ɲumanya tiɲɛna. Bon fasoden o fasoden jɛna n'a ye k'i fasoden ɲɔgɔn joli bɔn o kɔrɔ ye e ma fasoden ɲumanya faamu. Fasoden ɲuman de ye mɔgɔ ye min b'a ɲini ka sécurité totale sabata ka jamana kɔnɔ. Fɛn o fɛn insécurité ye fɛn o fɛn joli bɔn ye fɛn o fɛn nafolo tiɲɛ ye fɛn o fɛn ni tiɲɛ ye fɛn o fɛn danbe tiɲɛ ye fɛn o fɛn jogo tiɲɛ ye
ata fe o kana jamana kono ate ma de no kira indi fany ni ne faso di nyumanya ambal no anga don baga do ko qimatu kulli insanin ma yuqaddimu li naf'i nafsihi wa naf'i al-akharin min hawli ko adamaden kelon keli i valeur be fen fladela e se ka baraka ki yere nafa ka kila ka maware nafa mite i o maware mwe ka jamana ni ka jamana dimu ni maira jamana kono abse ka fenke ka yere nafa ka kila ka jamana nafa abe fondi ma ko jamana dinyuma an kala mo ba do be atoy ko al-farabi akola dawlatan fadila biduni muwatin fadil ko jamana nyumante ni faso de nyumante jamana bate ni faso de mbate jamana nyenamate ni faso de nyenamate donc faso de nyuma haqiqatan aka critère foloy aba faso kan o kanu imba ta fe toro shika sa faso ma kelim aflana aba ni hakli sigini basiki ka do ale faso kono joli kana bon jogo kana tien na folo kana tien dambe kana tien we flanai asabana e mi ko faso de nyuma abe jamana ka bien jamana ka na faso siraw jamana ka na folo jamana ka barake daw al maslahati al amma jamana ka intérêt commun abi janto la ina fa ba janto ale to la na folo la jumu ale to la na folo aka compte bloqué bangla ata fe fengo soro chugomi entreprise min ba bolo ata fe fengo soro chugomi jamana fana ka barake dabba jamana ka na folo aba janto la ina fa ba janto ayre ka intérêt personnel afon ni ma ko jamana de nyuma o de moy mi tumabe abe jo jamana ka sharia ula kula batu jamana ba ka dan roma abe dan be jamana ka sharia abu labatu ni de jamana de nyuma amal no jamana de nyuma fana ama fale de moy mami jamana ka nyeta abe tagama sirawo sirabina ni jamana ka nyeta yi kalan sirafe jamana ka nyeta jago sirafe jamana ka nyeta nyenamaya bara bela jelen sirafe a chesilen dola wa ma chesilen dola jamana kono abo kanu odi alitiri malambal no ni kuma damine wi amba nyini jama fe ni kene asigira de anga femme kata la waliya anga fen do men kata la waliya ni aya damine jamana de nyumaya la parce que anga jamana magogola iba ya anga mejawla anga kuma kala bela ko anka na ni mali kura yanka na ni mali bay bo se kana chogomina o de ni ala kambeke jamana de nyuma ni may ay na fa basorala mam ko deshe ni ngali membolo ni rayna don maga do yayira pour ki jamana yare ka ki jamana de nyuma ka soro jamana kono o fenda ma do be no ka jatim ne nyala me yare kono ko adama dia yare tinye o ko fiyo afolo el waqt aflana el amal asabana el ilm donc au fait flamme expérience ça va me faire no état comment gérer le temps adama de ni masiki ka ta gérer nyala me kono fi be fe beje donc bara fana bo chukula doni fana bo chukula am se ka mo fo ka mo la famour kanya kadama ika kuma ci do alsambo de la ya fot ni ya soro ni kan ni gal femme un état fort soudé jamana de munu na uti me nyona le tissu social yani ajabana min de kala le me nyona amago be munde la mo so ka sabati nunga la katanya fe effectivement et fait donc et ça va faut de la ça va faut et que les temps ça c'est très bien c'est la radio à la d'emblée temps gestion de là bonne gestion et mauvaise gestion asabatira ka fo adama de on hadama de ni sam bi woro soro déjà ko bi temps fo aba soro iye sam ngwanke suno wala mo sam bi woro ba yesam ngwanke suno wala santan duru alati ni nga fena wala santan saba iga tuni kile kono 3 repas ka fara bogore ka odo be santan saba ma to sanfla alati ni nga kiri de la ko mi ko temps c'est la radio de temps mo sam bi woro ba alati ni nga 24 mois qui dit de la bonne gestion, mauvaise gestion.
igo bara diɲɛ dogo si ka taa ɲɔgɔn fɛ ni baara tɛ o donc ne bɛna saba min f'i ye ko hadarat n'an sigina kunu civilisation na ala an yɛrɛ fɛ yan fɛn saba de y'a ala ta ɲɛ al usra la famille l'éducation de la famille bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la bɛɛ k'i ka rôle jouer fa ka rôle jouer ba ka rôle jouer denw k'u ka rôle jouer une famille idéale ma na n'o cayara jamana min kɔnɔ o bɛ taa ɲɛfɛ o de y'a charte fɔlɔ ye a charte filanan ye jumɛn ye pour que état ka kɛ un état fort soudé à ta'alim l'enseignement il faut un enseignement adéquat yana kana kɛ ten dɛ kalan min fana jamana mɔgɔw besoin b'a la professionnalisme surtout an bɛ waati min na bi bololabaara olu caya kalan bɛ kɛ yen dɛ mais ka bololabaara caya sɛnɛkɛ kalandenw ka caya jɛgɛmɔ kalandenw ka caya bagange kalandenw ka caya o n'a ɲɔgɔnna ni sanji ko gɛlɛn la étude et recherche kɛ banaw kunbɛnli sanji bɛ na cogo di o n'a ɲɔgɔnnaw la protection de l'environnement olu kɛ réchauffement climatique natɔla don ni kalan national ninnu kan an ka environnement protéger talim mais o bɛ kɛ tuma min na k'a sɔrɔ karamɔgɔ fana mago don olu la o de bɛ se k'a kɛ efficace ka formateur des formateurs k'o dilan o kɔfɛ un état fɔra mɔgɔ bɛ jumɛn yɛrɛ la mɔtili ka fara nin kan al-qudwa les repères qudwa saliha o ni fana b'an jɛ bi repère t'an na les repères ni ka dɛsɛ an na jamana o jamana mɔgɔ b'i ka repère de la kunun de la i bɛ t'o de f'u ye i bɛ t'o de f'u ye o de y'a to an ka ɲɛmɔgɔ tilen k'a fɔ ko nos films où beaucoup n'étaient pas an tun bɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman tun tɛ tiɲɛ don a sabatira k'a fɔ mɔgɔ 11 min ye Amérique découverte kɛ Christophe Colombo bɛɛ b'o de kalama 1492 ale y'a ko de la Amérique découverte k'o de la mais a sabatira k'a fɔ cɛ kelen tun b'a la africain kelen tun b'a la Aboubacar Sani malien de tun don repère ni cɛba n'i bɛ ninnu dɔn i bɛ si yana pour que jamana in bɛ taa ɲɛfɛ o kɔfɛ repère wɛrɛ jumɛn bɛ k'an ka Musa ninnu de y'an ka repère ye maabaw tant que yani sini bɛ jɔ kunun de kan ça c'est une réalité kunun donnen kɔ i bɛ sɔrɔ ka sini kogo bɛ jɔ de kan bi bon responsabilité ba de b'an kan citoyenneté in fana kɔnɔna na an ka don an ka histoire kɔnɔ k'a kalan Mali histoire est riche Égypte Caire Tahrir Ligue arabe u ka bibliothèque ba dɔ bɛ yen dans les années 86 n bɛ recherche dɔ la kɔnɔna na n taara ne ye Mali dɔn yen nɔ de Mali composant société Manden y'a dɔn yen nɔ de ja mɔgɔ ye fila dɔrɔn de Mali la ye hɔrɔn ani jɔ ja ɲamakalaw ye hɔrɔn de ne m'a dɔn Mali la dɛ mais n y'a dɔn Égypte de a sɛbɛnnen bɛ yen ja ko tontigi de bɛ ani ɲamakala ne t'a fila bɛɛ hɔrɔn mais avec sous votre contrôle mais ne m'a dɔn yan dɛ mais ne y'a dɔn yen nɔ de donc ni ne ye Mali ye Mali ba a bɛ tɛgɛ mɔgɔ b'a fɔ Mali ka bon a ka bon ka bon a ka bon taa kɔfɛ i b'a sɔrɔ a ka bon soubassement de bɛ jamana in na a ɲɔgɔnɲɔgɔnna de même n'a y'a sɔrɔ volonté politique bɛ yen bi ko la construction de la citoyenneté et le civisme c'est une bonne idée ne b'a fɔ de ko la reconstruction de la citoyenneté et le civisme parce que a bɛɛ ma kari o a wɔlɔngɔlɔla di a bɛ se ka mun di donc n'i ɲininka a kuma tɛ se ka ban yan yɔrɔ de don wa hali kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ka biti objectif fɔlɔ de tissu social min y'a f'i ɲɛna nasiju al-ijtimai a b'o de kan a ko inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum jabbar a ko inna kuranɛ ka aya ba bɛɛ article ba ninnu bɛɛ décision ba ninnu bɛɛ a bɛ inna de fɔ inna anzalnahu fi laylatil qadr kuranɛ jiginna a bɛ fɔ inna k'a fɔ ko kuranɛ tɛ changer inna nanzalna zikra wa inna lahu lahafizun tuma min na a bɛ hadamaden fana min walakad karramna bani adama foyi man bon ala bolo ka tɛmɛ hadamaden kan k'ale hadamaden bonya ni fɛn bɛɛ kuranɛ aya don o de la ko o daminɛtɔ de sa ko inna khalaqna ne y'aw da min zakarin wa unsa femelle et mâle x y a ka hakɛ to mais biologie an tɛ don an bɛ taa social de la a kan bɛ ko sira min y'a f'i ye sisan o de filɛ nin ye ni bɛ segin a kan tant que denbayaw de ma dilan les noyaux de la société a ma ɲi dɛ wa denbayaw ma dilan dɛ parce que mɔgɔ min ma formé a ka hakɛ to olu tɛ se ka mɔgɔ formé dɛ anw baw formera olu y'an formé tiɲɛ don est ce que anw balimamusow formé c'est une question u bɛnna waati min ma influence ka bon télé influence an bɛ tile vidéo filɛ ni
fait ton flé de la tant tout bloc à des noms. Arabo ko fa ki do chez la yoti. Fait biti vous laisser vous dire quoi. Donc ni dedo. Waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Wa nyauke peuple entre les Kanaka wa qaba'ila ani les ethnies ani qaba'ila. Wallahi la c'est comment. Yana ama qaba'ila flofo ay shabu de fulu peuple muna. Parce que pédagogiquement, il est égal dans le coulis il est tous. Il est beau le débat là dans le détail là. Un arbre est composé de racines et de troncs et de feuilles ou bien des branches. Mais ni ko shina ka fo dimsen mate ki be a kala dam ne yiri strila kana yiri yere jula kana bolo frawla a hagli bi abayama comme ala est pédagogue ka pédagogue di aya dam le peuple la quoi kay shuban de peuple chamay ja découpage politique bi fait ala sonam jalam na do ko jibe te peuple ki l'islam ko jibe ka islam jaba ba kile utala kala yini diversité ala ka force d'odi la diversité en achaya ala ta fanga ka kulukulu safnay bela jilen kiliya kiliya en poids kiliya nama ya kiliya non aba fe ka islamé farafi malien farafi ngadi ala tala ki ka islamé minona Arabie Saoudite islamé ni islamé ya chef localité islamé de localité là donc on va faire la mifira do wa shuba wa qabaila ali les ethnies amo de kenaka les ethnies yoro ala fleni les ethnies ya rola madi mo benna diversité mo yoro mo chama hakilla may ko an kaunga cha c'est non ne ba fo aga madi kancha c'est une force c'est pas une faiblesse de Amérique fleni diversité dans Amérique taille mais jombuye utambe en betu ka mara kono bia jam se ga diversité utilisée pour que kake un état soudé kabila chama ni kan fo chama ne bolo force de do faiblesse mamina na nyon ku o la la sa wa inna akramakum inda la atqakum donc aka mi be ko fe de ko ya da tissu social aka ben ay amra mo ibora kam fo do salam la paix ako renya ni nyon chela la o de ya to a to bi ko non les 99 attributs du Dieu. Aïe flat à la arrête toi m'a d'avoir kemela. Non Dieu, merci Allah parce que le mot Dieu greco ka kandido fabe Dieu la baba la dimba la balmo be Dieu la o manga falama. O da la tradition là-bas nous be va au nom d'Allah. Tout à fait au nom de Dieu. Mais à cap trop bi kono ina aïe mabutu flat à la o amolo la amoli kenek. Dieu de 14 minutes qui les gars avec la famille nous la paix et la sécurité. Assalam wal mu'min ala yo tota aka topi kono don kono ko di awma ala kala mantoma. Huwa samakumul muslimina min qabl. Ale de awule ko islamé et ni bashiti mami fe de la dibna do nyega na ki ga famille bisi ki ga fika million kalfa islamé ma kal do katla ka ko ka sigile sur la titana. Madame islamé do de ji bien islamé un bon musulman pratiquant. Islamé do katla ka mu'minu frauka Nations Unies a 14 a 3 humains là. Conseil de sécurité, al-amn de sécurité. Tchapa. Katla ka suran to da ko sura to il la fait ko ci kata là-bas. Allez at'abuhum min ju'in wa amanahum min khawf. Ala am mo bi ka fly ni ka ni fly la bi ni sigi ku do we. Salam. Et puis katla ka ke folie an ni wonche an to salam yi mbe peku mbe bemu hakili jinga document de la rola. Lukman al-Hakim les sages. Allez déjà d'un waju ay crise pika mabwala. Maka kuma kreta mali moko bolabi. Akokun samhan. Akondi tukutlaf. Bimbade moko kunkwa, moko. Dukonna na moko. Paradaba moko. Karikono na moko. Circulation na transport en commun na moko. Fambe moko. Et puis arabe quand il faudrait n'a pas qu'on monte samihan ouais soit tolérant mais qu'on soit erega ki kunye quoi que kunye redi quoi fampe et quand il a kati tibla jala fampe donc moi il dit mais c'est que comment son dit là tant c'est très important chitara ma dire la vie ni be mi ga yan sa binan jere tout nous sera déjà au sommet à la refi si on veut commencer à dire ko be ko vision des lieux vision de proche il c'est que Dominique ga sifa nous la donc façon de vivre ça toi vous de là de retraite
susan dama ke ga to so na ko dense nun kana ni de kuma ya rabbi ya ma jamana yalla ka barka do ala merci ambe befo ka ambara nyogo befo nyo de fo ngo barakala dogolo ne biya ala kan ni nyogo chama yira anna wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala kan be wakati wala